रसगोल्लाटा कौटिकार कौटिकार पलई जा दीर्घ दीर्घ कौन वाओ वाओ इधर भाषा से पूरा क्लियर कर हां वा छ छ बगे ध ध न्या ठ ठ ड ढ मुदना त थ द ध दंते ना प फ म ब तंते स मुदना स दंते स ह नहीं नहीं प फ ब तापरे भ हां म प फ ब भ हां चंद्र ओ अच्छा ओ ओके येलो जाके टीटा करो मैंने नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल आशा करछे आपण माने भलो थिबे आमे माने भी बहुत भलो अछि आ सावित्री साड़ी दे मु देखै नथली आपण माने खाली जो वीडियो ते पक्कै नथली सावित्री त मु सावित्री साटा करछि देखि कमेंट करी मो साड़ी केमति लागु छी सुत्ता साड़ी पिठा करछु हां भलो पिठा करछु बिलेई बिलेई डायलॉग टे बारे बिलेई माछ सुखा सेटा कह दिए का को दउछु पिठा तो कदे गोटा के दी काम सब खाइबा तो 10 टा काई ए बिलेई माछ सुखा रे कोन पाइबो सेटा कह दे तो माछ तेल अछि ना पिठा रिफाइन बापा देखा जानी तेल चिटको तेल पकन सबथिले हां से आगो तेल पकई करछन अब को पटर एटा गोटा आइ बेटिबा सेगुडा पटर आइ सबु से बाबा तेल पकई तावा बाबा सबु से तेल ऊपर पकई तेल काई आले ऊपर पकई से रिफाइन देखा मन तू हम कर के जब मत भाई बस संख्या पिला मत उनकरा भी लागो आ कोन तेल टोटल नहीं है तेल रिफाइन देखा मन किंतु तेल चिट हबो जोर कौन लगे खाइबा आ चाउलिया लागु बिरी न खला कर तू तो खदड़िया रे जे बिरी फुली छी माने देखन तो लकी कोन करछि रजरे रजरे तो बासन होछ हां जिया माने को जो माने बाहर हेला से बाहर हेला पर रज हम सजे आरा बस जिया जो बाहर हेला तिले से रज मनले घर देखिया आगो ए बस जो मन हां मन उठिने रात्रि रांधी पखाला कर दे कि खाइले तिले तो बासन तो धोइ पड़ियो ना नहीं ए रज तमरो सेन डेली रज होउची हमर बा डेली रज है झुलन लागि मासकुल रज हैप्पी रज रज की रज तमर की रज रज करियो मो झुओ करियो आ कोन तमे सब करियो मुझे रज करिया पे बाहरी गलन मो झुओ जाई छी दोली खेलिया पई बिना ड्रेस चेंज करथाला रज जाऊ ना हम गुडी बडी से अंदर को रज हमर काली जवा रज करियो को हना काली जीवा रज बा आजिठू रज ना 3 दिन बा आजिठू स्टार्ट आज जीवा କଥା ना तो ली गई नहीं काली के जवा आज ना हमरो आज गोटे दिन फास्ट आरंभ होला सरू आज जे जोड़े बुलिया कथा बुलंदा हमरो काली के जीवा बुलिबा कोन हां आर वर्ष आसुन आर वर्ष नहीं काली के जीवा आओ काली जीवा ओटा તમે ખાઈ ના તમે પ્રોગ્રામ ଅଛି ଆଜି ना प्रोग्राम करना सो आउ रजरे आपण माने कुआडे कुआडे सब बुलिया पई जाउछन
ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ପୁଣି ତମେ କଣ ହଠାତ୍ ବ୍ଲଗରେ ଯାଇଗଲ। କାଲି ପହରଦିନ ତମ ନାଁରେ ଗପୁଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଆର ମତେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ରିଜିନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଖିଲା କଥାରେ ନା ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋ ଉପରେ ମାନେ ଆର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଟିଆ ଉଡିଗଲା, ଇଏ କହିବ ଛୁଆ ଉଡିଗଲା। ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ମତେ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁଁ କୁହେ ଆଉ ବାନ୍ଧିଲେ ମାନେ ଛାଡ, ରଜଟା କହିଲେ କଥା ଖରାପ ନା। ସିଏ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସିଏ ଗପନ୍ତି ବେଶୀ। ହେଇ ବାକି ବାସନ ଏଇ ଛାଞ୍ଚୁଟା ଏଠି କାଇଁ ପଡୁଛି, ସେଠି କାଇଁ ଥୁଆ ହେଇନି। ତୁ ଯଦି ମୋ ଆଖିରେ ଯୋଉଟା ଦେଖା ଭିଡିଓ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ଗୋଟେ ମନ୍ଥରା। ତ କାଲି ଆମର ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଇଛି। କାଲି ତ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ। କୁଆଡେ ଗଲେ ଭଲ ହବ ଟିକେ କହିବେ। କୁଆଡେ ଗଲେ ଭଲ ହବ ଯେମିତି ପାଖାପାଖି ଆମର ତ ପାର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍କ ନାହିଁ, ସାଲେପୁରରେ ଯେତିକି ପାର୍କ ଅଛି ହଜିଯିବୁ। ପାଠ ପାଇବନୁ ପୁଣି ସେମିତିରେ ତ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି, ପୁଣି ତା ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବନି। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେମିତିକି ଧବଳେଶ୍ୱର, ଆଉ ସାରଳା, ଆଉ ଗୋରଖନାଥ, ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଠ। ତ ଏଇ 4ଟା ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ପାଖାପାଖି ମାନେ ସବୁ ସେଇ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ତ ଶୁଣୁ, ସାରଳା ଗୋରଖନାଥ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଯାଉଛି, ଧବଳେଶ୍ୱରଟା ପାଖାପାଖି ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି। ଆହୁରି ବହୁତ କଟକ ତ ଆମ ଘର କତରୁ ଏଇଠୁ 25 କିଲୋମିଟର। ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଫେମସ ତ ବହୁତ ଅଛି। ଘର ଦୁଆର ମୋର ବା ରସଗୋଲା। ଏଇ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଓଡିଶା ଫେମସ। ତୁ ଗପ ବାହାରୁଛୁ କଣ ଟାଣ ମାନେ ସେଇ ବା ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇ ନ ପାଇଲେ ଖଟା ନୁହଁ କି? ଅଙ୍ଗୁରୁ ଖାଇ ନ ପାଇଲେ ଖଟା ହେଲା, ଏ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତୁ କହୁଛୁ। ନାଇଁ ମୋ କଥା ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମିଛରେ କହୁଛି। ଯୋଉ ରିୟାକୁ ଫୋନ କରି ପଚାରିବ, ସିଏ କହିବ, ସିଏ କାହିଁ କହିଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ 4ଟା ଯନ୍ତ୍ର ପଠେଇଥିଲି, ମତେ କହୁଛି ଏଗୁଡା କଣ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାକୁ କହିବି ଥରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଲେଇକି ମାଛ ସୁଗର ମିଳିବ ନା ଆମ୍ବ ପଣସରୁ ତାକୁ କଣ ମିଳିବ? ତମେ ତ ହଉଛ ସାରା ବିଲେଇ। ତମ ମାଛ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ହେଲେ ହେଲା, ତମର ହଉଛି ମୋମୋ, ଆଉ ସେଟା କଣ ସେ ମୋମୋ ଡେମୋ ଚେମ ଏଇ ସବୁ ଖାଇବ ତମେ। ଆଉ ରସଗୋଲା ଛେନା ଜଲପିରୁ ତମେ କଣ ମିଳିବ? ଆଉ ରସଗୋଲା ଖାଇବେ ଇଏ। ତମ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା କରୁଛୁ, କହୁଛି ରସଗୋଲା ନା ତମ ଯୋଉ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଭଲ ନୁହଁ। ଟେଷ୍ଟି ନୁହଁ କଣ କହୁଛି କଲିକତା ରସଗୋଲା ଟେଷ୍ଟି। ଜୀବନରେ ଖାଇଲେ ତ ବୁନିୟାଦିରେ ଖାଇଥିଲି କଲିକତା ରସଗୋଲା। ଓଡିଶା ରସଗୋଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରା, ମାନେ କଣ କହିଲୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜାଣିଛି ହେଲା। କଲିକତା ରସଗୋଲା ଖାଇଥିଲୁ ତ। ଦେଖ ମୁଁ ରସଗୋଲା ହେଲା ଓଡିଶାର, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ଟେଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଟିକେ ମାନେ ସତରେ ମାନେ ତତେ ଲୋକ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ଡାକିକି ଶୋଧିବି, ଯାଉଥବୁ ଯାଉଥବୁ ଡାକିବି ଶୁଣୁ ଡାକିକି ଶୋଧିବି। ଭଲ କହୁଛି ରସଗୋଲା କଲିକତାର ଫେମସ। ଦେଖ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ଆଗ ଖାଇବି। ଶୁଣ ଆମ ସାଲେପୁର ନାଁ ବଦନାମ କରୁଛି, ପଳେଇ ଯାକୁ ଏଠୁ। ବାଲେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ଭଲ, ତମ କଟକଠୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଲ। ହଁ ବହୁତ ବଢିଆ। ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ଆଇଲୁ କେମିତି? କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ବଢିଆ। ବାବା କଟକରେ ଯିଏ ରହି ସେ ଜାଣିଛି କଟିକିଆ ନୀତି କଣ ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି
କଟକଟା ହଉଛି ଭାଇଚାରା ସହର ହେଲା। ଆଉ ଆମେ ସେ କିସ ଗୁଡ଼ ଏସବୁ କହିପାରିବୁନି, ଆମର କ୍ଲିୟର କଣ କ୍ଲିୟରଟା ସେଠି କିସ କିସ ସେଗୁଡା କ୍ଲିୟର। ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି କିସ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଉ ମାନେ ଇଏରେ କୁହାଯାଏ କହିଲୁ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଇଚ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଅଧା ବଙ୍ଗାଳୀ। ତମେ କଣ ଜାଣିଛ? ତମକୁ କଣ ଜଣା କହିଲୁ? କଣ ଜଣା କହିଲୁ? ରସଗୋଲା ତମର ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ରସଗୋଲାଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର। ଖାସ କରି ସାଲେପୁର ପାହାଳ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ରସଗୋଲା। ଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲାଟା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭଲ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନେ ଇଏ ନ ଦେଖିଲା ଆଉ ଛଅ ବୁଢ଼ା ଭଳିଆ କଥା କହୁଛୁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ମାନେ କଣ କହିଲ, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇ ନ ପାରିଲେ ଖଟା ଆଉ କଣ। ଆଜି ଅଙ୍ଗୁର ସରି ଅଙ୍ଗୁର ଅଙ୍ଗୁର ଆଗ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ଶିଖ, ଆଗ ଠିକ ସେ ଭାଷା କହିବା ଶିଖ। ଟିକେ ଅଆ ଡାକିଲି ଡାକୁନ ଟିକେ ସେଠିକି ସେଠିକି ଠିଆ ହେଇକି ଡାକ ଟିକେ ପୁରା ହଉ ଇଏ ଲଗାଏ ଡାକିଲି। ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ କଣ ହଉ ଏଇଥର ଭାଷା ସେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବ। ହଁ मूर्धना त थ द ध दन्तेन प फ म ब तालबेस मूर्धनेस दन्तेस ह नहीं प फ ब तापरे भ हां म प फ ब भ हां म हां अंतस्थ ज हां र अळ हां ब हां तालबेस ब नो व सेटा ये भाषा कोडे क्लियर भाषा कहियो। हां व तापरे हां मूर्धनेस दन्तेस ह खिय य ल हां तापरे अनुसार हां विसर्ग हां आ गोटे मते एटा सुनु कना चंद्रबिंदु अच्छा हके येलो जाके केटा अक्षर जौवन 50टा 50टा हैं 79 केते 7 रे न हैं 7 99 8 रे न जानी जता हैं। अच्छा आउ गोटा मते सिंपल क्वेश्चन आंसर दे कोन तो उतरे 20 टका थला तमे कोन रज गइनी बस मते पचार नहीं तो उतरे 20 टका थला ये प्रश्न अद्भुत प्रश्न सब रज नहीं तू भालेश्वरिया बहुत टैलेंटेड हो आउ तू बा एना कहतलु तो उतरे नहीं तो उतरे 20 टका थला मोरा क्वेश्चन पचार आंसर कहू ना नहीं हाँ तो उतरे 20 टका थला तू दादर 8 टका मत देल आगे तो रहला 12 टका 3 टका तो पाखे रखिल आगे तो रहा 9 टका तू बा 3 टका तो से 12 टका रहा मुझे तो कौन पचारि मते निद लागला चाल लागरे खई फुटु छु न मते निद लागला तो रजडा मते गुइ खाछ मुंडिया बात करछ। हाँ एबे क रसगोलाटा ओडिसा रो खाइलु बाटो खाइलु अले मु केतरे कहली जेटा कलिकता रो मु कहूची टेस्टी से ताकर मिठा उडा माने आग आड़े चापुड़ा मारि जा पछाड़े तू आग आड़े न मारि पछाड़े मार देलु ओडिसा रो फेमस हम ओडिसा रो भल्ला किंतु ताकर माने उडा अलगा टेस्ट अलगा माने ये अलगा रो रसगोलाटा कोठी करो कलिकता कोठी करो कलिकता हाँ पळै जा पळा सियाड रहू जा जाले टिके लागी ना टिके हवा से बढ़िया रे भेटी जाती हां भेटी जाउ माने बाडी रे सु कथा
ନାଇଁ ଭେଟି ଯାଉଛି କ'ଣ ଭେଟି ଯାଉଛି ମାନେ ଆମର ନାଇଁ ଆମର ସେଟା କଟକରେ ହାୱା କୁହନ୍ତି ନା ଆମର ପବନ କୁହନ୍ତି ପବନ ବାଜୁଛି କୁହନ୍ତି ଆମର ହାୱା ଭେଟୁଛି ଆମେ ସେ ଖଣ୍ଡି ବଙ୍ଗାଳୀ ଖଣ୍ଡି ହିନ୍ଦୀ ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ସେଇଟାକୁ ତମ ସିଆଡ଼େ କ୍ଲିଅର ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତି ବୋଧେ ନୁହଁ ଆଉ ତମ ଚକୁର ପିଣ୍ଡା କେମିତି କରନ୍ତି କହିଲ ଟିକେ ଚକୁର ପିଣ୍ଡା ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଚକୁର ପିଣ୍ଡା आशीर्वाद मिलला रसगोला कलिकता